Hi guys! Welcome to our channel guys. Today is putor. Ayan, nagantay na lang kami na adan. Hagard na hagard yung mukha ko guys. Oh. Galing sa mantika. O diba? Yan ang putor namin. Yan ang putor namin. Chicken nuggets. Yan. Sambosa. Tsaka, ano to siya guys? Tawag nito. Yan. Fruit salad. Yan siya. Yan. Lagyan namin ito siya guys ng ano, tawag nito, mango juice. Yan. Yan siya guys. Para medyo may tamis-tamis. Yan. Yan ay soft na cook here. Yan naman ay saluyot. Yan ay hipon. Yan. Na pinirito. Yan ang ano namin today guys. Yan ang pagkain namin today. Say hi. Hi. Yan. Yan. Huli na yung gumising. Yan, o, diba? Yan, guys. Ang putol namin. Hintay na lang kami. Kasi, hindi pa nag-adan. Kakapagod, pero tiis-tiis, guys. Yan, malapit na yung matapos yung Ramadan. 13 days, at 12 days na lang, guys, matapos yung Ramadan. Ayan, tiis-tiis muna. Diba? Ala, lubat na uy. Lubat. Yan, kain tayo. Yan, kain-kain muna kami guys. Yan. Kapan di video ko show? Yan. Kain ng sambusa si Jazz. Ito sa akin. Hipon. Sarap. Mel. Well, Melsiada. هذا ايوه مره مل. وحطوا ليمون. مل. كم مرة انت حطيته هنا جوا؟ يمكن نسيت كم حطيته. حطوا ليمون. جيب لي مناخ. انت قريبة. لا خلاص حطها مع هذه. ايوه حطها مع شوربه. مو يا مرة. Kain. Kain tayo, kain. Hindi na mapimil. ها؟ Hindi na mapimil. ايوه كلي مع هذا اساسا. Maalat yung hipon. Grabe timo ni Jazz, oh. Ay, napimil? Lubihop. انا اكلت. Mil. ما في ملح هنا مرة. ها؟ أنا ما في هنا مرة ملح. لا ما في. Yan lang. Mungkin nasita sa siyaga. ما في برضه ما في كتير. Mapikatin? Lisa gyan na mara. ممكن انت اخذها حق منها حق فوق. Hindi di malis sis makida. Agula halo. Crispy. ايوه. Grabe mo Aldi mo. Grabe mo Aldi ng dalawa. Ang tisyo naksan. Yan, dalawa lang kami. Kasi ang layo ni Dimay. Capture ba? مية مية. Nakakamera lang kaya ang tigol niya miya eh. Nak, yung plato mo gagano no? Sa street. Ilagay sa plato mo na yun oh. Ayun lang ga oh. Kagaya ni Baba. Ayun ah.
Ang dami ng chicken mo. Kunti lang. Hadi شوية. Hadi شوية chicken. كتير. Iba rin kumain to. Kumakain ng junk fruit, kumakain ng surba. Mabuhok, mabuhok, mabuhok. Hindi ba? Wala ligo. Ilamos lang. Pagising alas 12 sa kusina agad. Tapos na. Nabagakil siya. ايش يبغى أكل؟ Hadi. لا كيف اكل انت هذا الرز؟ Eh, hindi lang sumakin rice. لا Sila. Tsaka ito rice. Laso min takin. Sumain ka rice Jazz. Gusto mo ata ano eh. Takil rice. Hindi. Kagha, ditinin kabir. Kalas ng karton. O, diba? Bago sorba, rice yan. Saluyot. Ako na lang video sarili ko. اللي بيت ها؟ Hmm? اللي بيت ها؟ Chicken. Chicken fillets. Chicken banana. Nasaan na yung ginbawasan ko? Wata. Hindi ko alam. ما طلع Alafi. يا طبعا هي شو بس ما هي شوية بس. Subaga! انت حطيت الليمون هناك وانت اكلته هديك تاني. Ako yung sinisilip nitong dalawa to. Tingnan nyo. Ako yung sinisilip nilang dalawa, hindi kumakain. Say bye-bye. Bye guys! Wala sa ayos ang dalawang tako, sinisilip. Sila yung kumakain, tapos akong sinisilip nila kung anong kinakain ko. لا انا قد جبت انت حطيته من هديك بعدين انت اكلته هديك واحد ثاني اللي ما حطيته. Bye-bye.